factorize x square minus 3x square minus 9x minus 5 cái số sao nó bay chẳng nó cái là given cho px is equal to given polynomial là cái factorize san bay con này là aku solve mà sai thì san nó last term thì nó is a constant term है as a minus 5 as a là first term là decrease asan coi decrease asan sa na factors asan sa nó coi là cho aku san thì cái thì last part thì nó 5 of upper factor यहाँ चाहिँ 5 they divide in other sense 5 they two number na divide sa nó को as a number coi là 1 to 5 là thì coi nó 1 này còn 5 là to cô nó 5 they divide sa nó phải cho coi là cho all the factors of 5 have to be considered. Nó sẽ còn này làm 5 thì divide sang nó bảo cho these are plus or minus 1 plus or minus 5 ini main là 5 thì divide sang nó cô là solve mà sai thì sao cái là answer advanced is nào two answer advanced is mà thì nó cô nó cái là chán thì thay repeat mà sao nó is the first question sa cho nó detail một số exam thì confusion mà sao nó này đó cái là sẽ là plus 1 minus 1 plus 5 minus 5 cái là ta con nó có thể nào use nó thì là sẽ là given polynomial sai ô thì b là instead of variable x 1 yo ko là apam replace cái nó thì cho 1 cube minus 3 1 square minus 9 1 minus 5 thì là thì replace có 1 cube 1 square 1 còn ta sao còn này là cho 1 này 3 row nu 9 row nu 5 hay là cái sản có điểm subtraction này là obviously mà row nu minus ở trong này minus 3 minus 9 minus 5 14 14 plus 3 17 minus 17 này cancel ra có minus 16 này mà sản mà row nu કોઈ sản là 0 mà row is not a factor tôi lại gọi là remainder theorem is sản sao có đó là có để px là 0 nguồn nào hoặc là factor theorem là sao có hay lại thì mới lấy hay là next question direct next answer là ta bài trial method direct thì sao là cho cái sản nó minus 1 dùng tại mấy người thì có bị rồi sẽ là answer nguồn bảo cho sẽ là mấy cái plus 1 minus 1 plus 5 minus 5 thì là first step cho tôi sang nó còn là khối sang nó number ở sang chẳng plus or minus plus ở sang or minus ở sang tại nhà cho coefficient of x square yo x square yo coefficient nguồn nó sẽ đại là number là khai lại ta để khai là cho minus 3 khai là cho plus 1 plus 1 cái này là plus trả cho nó plus 1 bởi thì là minus 5 yo còn là number đi ở sang sao cái hình như là plus nó 2 minus 5 cancel ra có minus 3 so minus 3 là coefficient of x square ngô có khai thì hi number ở sang cho multiply sa kan là constant term nguồn sẽ đại khai là 1 multiply by 1 multiply by minus 5 còn là thì là minus 5 nguồn bởi khai là cho product cho coefficient constant term nguồn bởi as a kan là addition or subtraction sa kan là coefficient of x square nguồn bởi khai là number thế có answer चाहिए thì ta nó thì là cho max plus 1 nhé max plus 1 nhé sẽ max plus 1 max plus 1 max minus 5 answer sir here is an advanced đó đã mà tiền của lệ con là answer ra xong ấy thì factor ra xong rồi chỉ là cube lì đấy con xong con là thì khai ta cho nó số nó con là thì lệ tham nó mà trả exam là ya inner the graph cũng số rồi khai ta answer ra không mà tiền nó khai là start sa thì sao p minus 1 thì là replace khai là minus 1 cube minus 3 multiply by minus 1 square minus 9 thì là minus 1 thay là multiply cho này là minus 5
ko data sana minus 1 cube sa minus 1 ila sa minus 3 sa minus 3 ila minus 1 square sa plus 1 ila minus into minus sa plus ila 9 sanu ila minus 5 at saka ila minus okay ila sa minus plus ako dyan 9 zila at saka ila minus 1 minus 3 ito multiply sa minus 3 to sanu ila minus 1 minus 3 minus 5 sign sa minus plus sa 9 at saka ila minus 9 ako dito ni cancel sana it's a 0 no p minus 1 which means it's a additive inverse minus plus kare plus minus khan ila sa khat factor jamu ko khan therefore ila x ila minus sa plus an x plus 1 is the factor of this polynomial which means khato jamu ko the first one hingu ko yo polynomial ate anye hi yang chino bai kan first hi thabe no ate na clear sabli no isan let us find quotient by on dividing px by max plus 1 max plus 1 sa ko bengu ba sa e asa kai la quotient nya chino hite divide sanu hite hina divide sanu asa ta long division method use sanu by long division ko data by long division ko data na data no asa so max plus 1 divided by max cube minus 3x square minus 9x minus 5 ita san ate long division ate divide san kai masa ite kat bi le sa san okay ate divide san long division method use abo kai la divide san ba za first step by no ila the first confusion in order to avoid confusion ila dividend yo the thing ila x cube है अतः divisor yo the x खान ला dividend yo first term max cube the numerator ला यो पो से step one numerator ला यो बको अतः खान ला अचीन ला ता यो बनो divisor yo खान ला cancellation सा खान max the cube है असो खान cancel सा खान ला max square मोर बाय खान x square मो पाचा ila यो बचन max square first step ta ko about second step la cha max square kan hingi multiply san second step la cha max square multiply by divisor multiply sa max square into x max cube la anya la kato max cube plus thali multiply sa max square thali multiply sa x square step 2 sa ko ila cancellation ila data no max cube minus sorry plus x square kan ila kita sa ila tu mal likha plus है ila minus plus है minus plus minus cancel ila cha thi minus minus li le kan sin la minus achi na ba to kan minus minus है sin la minus ila tu mal sa 1 kan ila sa 3 plus 1 sa 4x square kan ila ki cha ro sa minus 9x minus 5 say like yo cha clear ma sa kan la ida minus 3x square है अथवा minus x square है kai la tu mal ka 1 assume sa sin la minus ila 4x square that one okay next ila thali ila ki first term the thing ila sa ako pero step 1 ila sa 4x minus 4x square है ऐसा कहीं ना जब x है अच्छी ना यो पानी ला अकुना अन्य अच्छी ना खत्तो कहीं ला खत्तो कैंसर खत्तो सीखो खां ये नो minus 4x square कहीं ला minus 4x तो ये नो ओको बेरो step 1 step 2 से हिंगे थाले multiply सानु step 2 minus 4x ऐसा कहीं ला जो x plus 1
Kaya multiply sa ka minus into ila tu malika plus minus into plus sa minus ila sa 4 hingi multiply sa ka x square. Kata lina sa ka so minus 4x square. Sorry minus 4x. Kaya ila ta ka minus 4x square minus 4x tu What data san is a plus no is a plus minus plus cancel. Kaya ila minus is a plus kaya hila sa ita minus 9x plus 4x kaya ila sa cross on cancel sa sign ka bita di to multi cancel sa 5 kaya ni la minus at you minus you ano so minus 5x minus 5 ta sanu again first step la you know next la sa thali same de ila sa ni thi kaya sa ko no yo numerator no as a denominator na sa kaya la sa he cancel sa ka minus 5 ngura ba ka minus 5 na divisor de multiply sa na ba ila sa minus 5 you no ini multiply sa ka la plus into minus into plus sa minus 5x okay thali na multiply sa minus 5 so ila minus 5x minus 5 so ka is a plus minus plus cancel minus plus cancel remainder so 0 ko kaya ila sa quotient sa iya kaya sa ila sa division algorithm use anu is a divisor okay it's a divisor quotient dividend remainder ila sa say polynomials like px use are it's a gx may use are it's a qx try it's a rx in that run ko data sana the remainder division algorithm sabakana apam na okay division algorithm say it division algorithm dividend is equal to divisor multiplied by quotient plus remainder ako yo long division yo sa tin ha sa la sa tra ba data to tra no ko hita de sa hita su su ju da yo pon hina jing da continuation ma tang da no khai la thai le ako ne ngo ko here ila cha de le splitting the middle term use no is a question number 4 la sa go khai la ta de sa at the later remainder is 0 layers muchma le pe ja at the hit so thing first and last term thing tumale constant the 1 ne khane la 1 so rough column no as a last term so multiply by last term the minus 5 constant the multiply sa go hingi sa plus into minus 1 into 5 minus 5 khala at the number ang ya chino multiply sa product so minus 5 sano sa tale addition sa khala middle term minus 4 ngunu ba ka apa number is an use an ko no khali 1 ne kana 5 de la khale la ita thi kana 1 minus 5 la minus 4 ngunu sa tale khale exactly la minus 4 ko ila sa middle term minus 4 azaba last term is minus 5 sign me thino by ila plus likha cha la sa plus minus ka minus ka ila cha number hi ni chan ka ila cha ita de shortcut max square ila cha direct hi thanu ko tu le ka ila cha say minus 5 in ko chano minus 5x as a kind instead of 1 so it's a plus plus x is a thanu ko tu le as a kind minus 5 it's a here ka alone la it's a kind still he minus a kind minus 5x plus x cancel sa kan is reverse sa kan same to mun ko data sa na de max plus 1 ka ila cha common factor ka je chano common factor sa hingi la na common factor ka je no ila common factor sa se akuna x square ka max ai ni le ha cha ila minus 5x ka minus 5 sa bo x ka le sa na max sa common ka je ja ko circle sa ba sa ka je ko circle sa ba je lai unu ha cha kana ayong lang ni wa cha x square la max square la hi cha tung kana kya kwa de la khali x ni ko khali again minus 5x la so max ka je kan la khali minus 5 to ni ko hila minus 5 to tra asa kan la next la sa max de asa ba minus 5 hila sa tum le khali san assume sa no multiply by 1 ba da kan la hila sa 1 ka je ko khali la sa plus sa no plus 1
hela tu male plus 1 to phaji kan noi san ni ta assume sa no so kan instead of the plus a plus into plus plus x to ni no na so next la sa minus 5 aso so to ni kan that is a hilong ki the thing max plus 1 za ako isa mo pa sa second se hi kan no that is x plus 1 next hingi yo cha command cha hingi cha sa ko te khat to kan no ha so max minus 5 hela cha na yo cha splitting the middle term ja sita ro so mo ro so lan ma te no hila cha sin mi ko hila plus hila minus ka sa ro anya din plus no plus minus ka minus exact ro no ta le ha hila cha factor given polynomials your factors are answers here answers